Danas vam želim pokazati jedan jednostavan recept koji za mene ima sentimentalnu vrijednost. Radi se o ajmpren juhi ili prežganoj juhi, ovisno kako ko zove. Za mene je to sentimentalna vrijednost iz razloga što se pripremala kada nije bilo puno toga na trpezi, kada se nije imalo mnogo, a danas se sprema isključivo zato što je jednostavno fina. Po mom mišljenju, jedan ispravni način kako raditi ovu juhu je raditi je od oka. A ja ću vam sada pokazati kako. Najprije lunac stavite otprilike 3-4 žlice ulja, tek toliko da pokrije dno. Zatim to isto ulje ćemo zagrijati. Kada radite prvi puta ovu juhu, ako vam je prvi puta da radite ovu juhu, preporučujem da nipošto ne radite na najvećem plamenu, čisto iz razloga da možete opuštenije raditi, da ne morate žuriti toliko. Kada se ulje zagrijalo, u njega stavimo otprilike 2 žlice brašna. 1, 2. I zatim pomiješamo i zapržimo to brašno da dobije boju. Razlog stavljanja brašna u ovu juhu nije kao u drugim juhama ili jelima gdje je smisao da mi zgusnemo samo jelo, već je ovdje smisao da juha dobije okus preprženog brašna. Slobodno smanjite plamen, ne morate raditi na najvećem plamenu, zaista. Onako kako se osjećate najugodnije i da bi bili opušteni dok radite, pogotovo kad radite prvi puta, slobodno smanjite malo taj plamen, pa neka potraje koju minutu duže, nije bitno. Sada nam je brašno dobilo boju. Po mom mišljenju je vrlo važno u ovom trenutku ubaciti slatku crvenu papriku, otprilike pola žličice ovako crvene paprike, i nju isto zapržiti prije dodavanja vode. Po mom mišljenju ovo ima puno bolji okus nego kada se crvena paprika samo stavi unutra. Zapržimo, ali ne dugo, zato što crvena paprika se jako brzo preprži i nakon 30 sekundi odmah dolijemo otprilike 1,5 litre vode. Ovdje je litra, još ću dodati pola litre. Evo još pola litre vode. Kad smo dodali 1,5 litre vode, sada pojačamo plamen i pustimo da voda zavrije, da juha zavrije. I evo, netom prije samog vrenja možete vidjeti kako se lagano počelo sve povezivati, kako voda ključa, evo počelo se povezivati preprženo brašno, začini. Netom prije samog vrenja dodajte unutra 1,5 do 2 žlice vegete i promiješajte još jednom. Pustite da zavrije. I evo, upravo kad je juha počela ključati, došlo je vrijeme da stavimo jaja unutra. I sad jedan mali trik koji ja obično koristim je, nipošto ne želite unutra jednostavno samo natočiti jaja. Jer ćete imat ćete kajganu gore omlet na vrhu juhe. Nego želite jednostavno uzeti viljušku i sa viljuškom točiti unutra jaja kako bi imali lagane tanke rezance od jaja unutra. Nipošto ne želite imati unutra komade jaja krupne, nego jednostavno ovako zagrabite sa viljuškom i spuštajte u vrelu juhu jaja. Tako. Evo ovako. I dok juha ključa, jaja će se odmah stvrnuti čim dodirnu vrelu vodu. Sad ćemo malo smanjiti to, da ne zakipi, i nastaviti stavljati jaja unutra ovako. Evo ovako. Tako. Kada smo bacili sva jaja, jednostavno juhu promiješamo. I vrijeme je da je probamo kakva je. Ja sam dodao
2 žlice suhog začina, 2 žlice vegete, no ako neko voli više začinjeno, obavezno dodati još mrvicu soli, a papar niti slučajno u cijelu juhu, nego sebi jednostavno dopaprite u samom tanjuru. I juha je gotova.